75% मरने वाले लोग वो होते हैं जिनको सुबह की रोशनी मुयस्सर नहीं आती। 24 करोड़ अवाम ऐसी है दुनिया में जिनको सांस लेने के लिए फेफड़े काम नहीं करते ओए। उनके। 27% लोग वो हैं दुनिया में जिनके पास अपना छत और अपना बिस्तर नहीं है ओए सोने होए के लिए। होए। आधी दुनिया की आबादी वो है जो फुटपाथों पे, पुलों के नीचे, सड़कों के ऊपर, खेतों में गुजारा ओए करती है। होए। 60% आबादी वो है जिनके पास अपना टॉयलेट नहीं है इस्तेमाल करने के बिल्कुल। लिए। दुनिया में 65% आबादी वो है जो 3 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं खाने को ओए जिनको। होए। दुनिया में 65% आबादी वो है जिनके पास अपनी सवारी साइकिल तक नहीं है सफर करने के लिए। दुनिया के 42% बच्चे वो है जो तलीम और औलाद की सेहत से महरूम है। ओए होए। दुनिया में 1 अरब लोग हैं जो अपनी तलीम मुकम्मल नहीं कर सकते। दुनिया में 1 अरब लोग हैं जिनकी खाली जेब, उनके पास 1 रुपया नहीं होता खर्च करने के लिए। दुनिया में 1 अरब आबादी हुआ जो सुन नहीं सकती, सुन सकती है, देख नहीं सकती। देख सकती है तो उसकी टांगें, बाजू, जिस्म के किसी न किसी हिस्से पे कोई ना कोई मसला है। ओए। दुनिया में 42% लोग वो हैं जो ख्वाहिशात को लेकर दुनिया से चले जाते हैं। इसके बावजूद हम शुक्र अदा ना करें अल्लाह ताला का। ओए होए होए। अभी आपने कहा कि वो कहता है, वो कहता है, वो कहता है। मैं कहता हूँ किसी को क्यों देख रहे हैं आप, अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? ये 2 कदम इनसे मैं चलकर आया हूँ, ये ज़बान जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये आंखें जिनसे मैं देख रहा हूँ, ये नाक जिससे मैं सांस खींच रहा हूँ, ये हाथ जिनको मैं हिला रहा हूँ, ये जो मैं बैठा हुआ हूँ, ये मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, सोता हूँ, ये सारी की सारी नेमत नहीं तो और क्या ओए है? होए होए। अल्लाह ताला इसीलिए तो चैलेंज करते हैं सूरह रहमान ने, उफ। फबिय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरी कौन-कौन सी नेमतों को नेमतों तुम को झुटलाओगे। कौन-कौन सी को भूलोगे तुम? ओए होए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 75 मरतबा जिक्र आया है शुक्र का। ओए और होए। फिर आपने अभी बड़ी खूबसूरत इंट्रो में बात की, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो खुशी की बात पे शुक्र करे वो शाकिर कहलाता है, जो मुसीबत में शुक्र करे वो शकूर कहलाता है। आहा। और शकूर का दर्जा शुक्र से हजारों गुना ज्यादा है। माशाअल्लाह। यानी अल्लाह ने दुख में और तकलीफ में भी शुक्र का कहा। वाह। हम सब्र की बात करते हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं काशिफ साहब क्या फ़र्क है हम में और क्या फ़र्क है उन बड़े लोगों में जिनका आप जिक्र करते हैं दरवेश नाम लेकर, जिनको आप सहाबा कहते हैं, जिनको आप अहले बैत कहते हैं। काशिफ साहब, शुक्र गुजारी के और कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जो इंसान अपना सकता है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। अल्लाह ताला ने खुद बताया सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम रब का शुक्र अदा करते हो वो तुम्हें मज़ीद अता करता है। यानी अल्लाह ताला से सौदा कर लो। अगर तुम कोई अपने इल्म में, अगर तुम अपने रिज़्क में, अगर तुम अपनी खुशहाली में इजाफ़ा करना चाहते हो तो सिर्फ़ करना क्या है, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो शुक्र अदा करने का कितना आसान सा तरीका दे दिया। कैसे करना है? इबादत करो, उसको याद करो, उसका नाम लो, सुबह शाम उसका शुक्र अदा मगर करो। कभी कभी मुश्किल भी तो हो जाता है जब बच्चा भूख से रो रहा हो काशिफ साहब, और बात उस हालत में फिर शुक्र कैसे कोई अदा करे? बात आपकी ठीक है। एक दफ़ा वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के पास मैं बैठा हुआ था, तो इसी तरह से एक साहब आए और कहने लगे वासिफ़ साहब आप कहते हैं शुक्र अदा करें, आपको पता है कि मैं कितना अल्लाह ताला से मांगता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, उसको कहता हूँ मुझे रिज़्क दे, उसे कहता हूँ घर दे, उसे कहता हूँ गाड़ी दे, उसे कहता हूँ खुशहाली दे, तो वो तो मेरी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं। वासिफ़ साहब का जवाब सुने कितना खूबसूरत है। कहने लगे अगर अब वो नहीं मान रहा तो तुम ही मान जाओ। शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसका शुक्र अदा करना। ये कहाँ कहा गया है कि तुम्हें अच्छे हालात देंगे सिर्फ शुक्र तब अदा करना है तुमने? असल तो शुक्र ये है कि जब अल्लाह आजमाइश दे, मुश्किल दे, तो शुक्र अदा कर। अल्लाह जब तूने दुनिया को दिखाना था कि एक बंदे को आजमाइश दी जाए तो वो कैसा होता है, अल्लाह तूने मेरा चुनाव किया, अल्लाह मुश्किल तुमने मुझे चुना और आसानी के लिए तूने दूसरों को चुना। यही तो मरहला है फ़िक्र है, यही तो मरहला आजमाइश है। यहीं से तो पता चलना है कि कौन अपना है कौन पराया। हदीस नबी सुनिए, नबी वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत कुछ हम्द करने वाले खड़े होंगे और उनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक परचम दिया होगा। उस परचम की निशानी के नीचे जो जो खड़ा होगा वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये हम्द करने वाले कौन है? कहा जो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो हर हालत में अल्लाह को अपना सब कुछ मानते हैं। शेख सादी याद कीजिए ना, अभी आपने बात की, एक बार किसी शहर में गए बगदाद में, पाँव में जूते नहीं थे अच्छे, तो अल्लाह से गिला कि अल्लाह मेरे पाँव में तो इतने अच्छे जूते ही नहीं हैं कि मैं पहन कर जा सकूं। थोड़ी दूर गए तो देखा एक शख्स बगैर टांगों के अल्लाह की इबादत करने जा रहा है। देखा तो रो पड़े, कहने लगे अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तूने मुझे 2 पाँव और 2 टांगें तो दी, इस शख्स को देखो जिसके पास टांगें भी नहीं हैं, ये फिर भी तेरा शुक्र अदा करने के लिए जा रहा है। शुक्र तो पता ही तब चलता है जब अल्लाह आपको कुछ ना दे रहा हो, आजमाइश कर रहा हो, मुश्किल में डाल रहा हो, प्रॉब्लम में डाल रहा हो, बीमार रखा हो आपको अल्लाह ने, रिस्क की कमी आपके पास आ जाए,
تبھی آپ نے کچھ لینا ہے تو اس کا سب سے اچھا سب سے آسان حل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. کاشف سے ایک مثال بتاتی ہوں. میرے ڈرائیور بھائی ہیں نا، اخلاق بھائی، جی تو وہ جس گاؤں میں ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، تو 5 وقت ماشاء اللہ تہجد گزار نمازی بچے ہیں. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ ہی نا ایک بندہ جس کی نہ آنکھیں نہ پاؤ کچھ نہیں، مگر وہ مسجد آتا ہے کسی بھی طریقے سے، اپنی بیساکھیوں پر آ کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسے بندے ڈھونڈنا جو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ رمضان بھی آنے والے ہیں تو ہم کسی طرح سے اس کی مدد کر رہے ہو، خاص طور پہ جو سفید پوش بندہ. بالکل انہوں نے صحیح. کہا میں نے بندہ باجی ڈھونڈ لیا ہے، وہ میرے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے رات کو. تو میں نا ابھی صبح جاؤں گا تو جاتے کے ساتھ ہی نا ان کو فون کر کے تو میں ان کو کچھ ان کی مدد کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، یہ تو بندہ صحیح مل گیا. ٹھیک ہے. وہ صبح گئے مسجد میں تو وہاں پہ اعلان ہو رہا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے رات کو میرے ڈرائیور نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ ہے، ماڑے حالات تھے، بیوی بھی اندھی ہے گھر میں، مگر آگے سے کہتے نہیں اللہ کا شکر ہے. اور وہ بندہ مجھے لگا کہ صحیح شکر والا جو بندہ ہے نا، جس کو نہ دکھ رہا ہے نہ جس کے پیر ہیں، مگر اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، شکر اللہ کا. کیا بات ہے. تو میں نے کہا یہی وہ بندے ہیں جو کیا شرم بھی ہے ان کے اندر، غیرت بھی ہے، بھیک بھی نہیں مانگیں گے، ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے، اس حال میں بھی ان کا توکل یہ ہے کہ اللہ کا اللہ شکر کا ہے. شکر ادا کرنے. یار حضرت موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے کوہ طور پہ ملنے کے لیے. تو ایک بہت نیک آدمی جو ہمیشہ نیکیاں کرتا، عبادت کرتا، اچھے کام کرتا، بھلائی کرتا، سخاوت کرتا، اس نے کہا ذرا موسیٰ اللہ سے پوچھیے گا میرا مستقبل کیا ہے، کیا ہاں لکھا ہے. ہاں تھوڑا سا آگے گئے دیکھا ایک بکریاں چرانے والا کھڑا ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کوئی نیکی، کوئی سخاوت، کبھی کوئی اچھا بھلائی کا کام، بس وہ بکریاں چراتا رہتا ہے. اچھا اس نے کہا موسیٰ اللہ سے ملنے جاؤ ذرا میرا بھی تو پتہ کرنا کہ میرا کیا لکھا ہے کل. آپ ہاں گئے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا وہ جو نیکیاں کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، سخاوت کرے، اس کے لیے جنت لکھی ہے. ہاں اور وہ جو صرف بکریاں چارتا ہے جس نے کبھی میرا نام ہے اس کے لیے دوزخ لکھی ہے. اب واپس آئے، اس نیک نے پوچھا کہ موسیٰ کیا بنا میرا؟ کہا اللہ سے پوچھا، اس نے تمہارے لیے جنت لکھی ہے. اس نے کہا جنت ہی ملنی تھی، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اللہ کیا کہ ساری نہیں اٹھایا. تھوڑا سا آگے گئے تو وہ گڈریا بیٹھا تھا. اس نے کہا موسیٰ کیا بنا میرا؟ کہا اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جہنم لکھا ہوا ہے، میں نے کیوں تبھی تم نے یاد نہیں کیا. گڈریا کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے جانتا ہے، میرا تو خیال تھا تجھے میرا پتہ ہی نہیں ہے. آئے کہ اللہ تیرا لاکھ ہائے شکر ہے تو نے میرا نام لے کر کہا کہ میرے لیے جہنم لکھا ہوا ہے. آئے کہ اللہ میں ہائے تیری اس عنایت پہ تیرا کتنا شکریہ ادا کروں. موسیٰ گھر آ گئے. جب اگلے دن گئے کوہ طور پہ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس سے پہلے کہ تو کچھ بولے آج ہم نے ایک فیصلہ بدلا، ایک تقدیر بدل دی ہم نے، پہلے یہ سن لے. کہا اللہ کیا کیا؟ کہا اس نیک آدمی کے غرور پر ہم نے جنت لے کر اس کو دوزخ دے دی، اور اس کو ڈریے کہ شکر گزاری کے اوپر، اس کی محبت کے اوپر، اس کی سپاس گزاری کے اوپر ہم نے جہنم کی آگ حرام کر کے اس کو جنت دے دی. شکر گزاری تو وہ ہے جو ایک لمحے میں آپ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاتی ہے. آئے ہائے اور شکر گزاری صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے بندوں کی.